Hamim. Tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Ma khalaqnas samawati wal arda ma bainahuma illa bil haqq wa ajalin musamma walladzina kafaru amma unziru muridun. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ard am lahum syirkun fis samawati ituni bikitabim min qabli hadza aw atharatin min ilm in kuntum sadiqin. Wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Wa idza khushira an-nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi ibadatihim kafirin. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Ahqaf. Ahqaf niku lembah Ahqaf yang ada di Yaman. Yaitu tempat-tempatnya kaum Ad. Makkiyah. Illa qul ara'aytum in kana min indillah al-ayah wa illa fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul al-ayah wa illa wa wasainal insana biwalidayhi ats-tsalatsata ayatin wa hiya uti surat Ahqaf iku arbaun aw khamsun wa thalathuna ana sing 35 ana sing 34 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Allahu ta'ala Allah iku a'lamu ngaweruhi sapa Allah a'lamu ngaweruhi bimuradi kelawan kersane Allah bihi kelawan Hamim. Hanya Allah yang tahu tentang Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Tanzilul kitabi utawi den turunakne kitab rupane Al-Qur'ani utada iku minallahi saking Allah khabaruhu al-azizi kang menang fi mulkihi ing dalam kekuasaane Allah al-hakimi kang bijaksana fi sun'ihi ing dalam ciptaane Allah. Allah sumpah atau Allah dawuh karo Hamim di mana hanya Allah yang tahu arti Hamim bahwa benar-benar Al-Qur'an diturunkan dari Allah. Siapa Allah? Yang kau diterangkan. Yang di mana Allah adalah khalaqnas samawati wal arda dan khalaqnas samawati wal ardanya itu bil haqqi. Bil haqqi dan wa ajalin musamma sampai tertentu saja. Bukti bahwa itu sampai tertentu langit atau bumi gunung meletus. Itu namanya wa ajalin musamma. Mulanya Allah Al-Azizi. Ayo ciptakan bom nuklir. Ciptakan apa saja. Senjata apa. Silakan. Allah yang Al-Aziz. Mana kekuatan bom sekarang? Nggak ada kekuatan bom. Nggak ada kekuatan nuklir. Nggak ada kekuatan peluru kendali. Yang ada corona. Corona tidak bisa dilihat tapi mengalahkan bom. Mulanya Al-Azizi fi mulki. Al-Hakimi fi sun'i. Allah menciptakan corona itu mesti ada hikmah. Mesti gunung meletus mesti ada hikmah. Gelombang tinggi mesti ada hikmah. Hanya kitanya yang tidak tahu. Lah kalau kitanya tahu, mau konon baik, mau konon. Sedangkan yang namanya hikmah itu banyak. Ma khalaqna orang dadekakan kita as-samawati ing piro-piro langit wal arda lan bumi
wa malan makhluk bainahuma kang antarane as-samawati wal ard illa khalqan bil haqqi illa khalqan ain ciptaan bil haqqi nyiptaakane kelawan hak liyadulla drapona nuduhaken apa khalqu ala qudratina ing atase kekuasaane kita wa wahdaniyatina lan keesaane kita. Allah menciptakan langit dan bumi. Kenapa sih mana langit bumi? Mana langit bumi? Tidak menerangkan apa yang ada di aras, tidak menerangkan apa yang ada alam kursi, alam yang lain. Karena manusia sepanjang pandangan dan akalnya mentok. Ini as-samawati wal ard itu pun hanya secara global. Anak langit, anak bumi. Apakah tahu dalamnya bumi sampai lapis sekian? Apa tahu langit aja, langit kang dhuwur, langit kang paling sor? Tidak tahu. Wa ajali musamma lan sampai waktu musamma kang den tentuaken ila fana ihma maring kehancurannya as-samawati wal ard yaumal qiyamah. Dan sudah diberikan alamat tetengar yaitu meletusnya gunung, hilangnya pulau, hilangnya rumah-rumah, ditelani bumi. Apa itu tidak cukup? Li'anna bil khalqi yu'raful khalq haqqu. Dengan khalq maka diketahui siapa yang al-khaliqnya. Mulane sanurihim fil afaqi wa fi anfusihim. Terus hatta yatabayya annahul haqq. Sanuri memperlihatkan, hanya kitanya tidak mau melihat. Kitanya tidak mau menfalsafati, tidak mau memikir apa itu ayat fil afaq. Walladzina utai wong akeh kafaru kang kufur sapa ladzina orang andil amma saking perkara unziru kan den peringatkan sapa ladzina ayo khuwifu den wedi-wediaken sapa ladzina bi kalawan ma bayane ma minal adzabi nyatane siksaan iku muriduna mlengos kabeh orang andil ora percaya muni ora nana. Nah niku orang andel, orang nana, orang percaya. Nah, kalau orang nana percaya, yang dipercaya apa? Yang dipercaya kehidupan dunia ini mati urip karena zaman cilik, remaja, dewasa, tua, mati. Cilik, remaja, dewasa, tua, mati. Hanya itu aja. Anak-anak, remaja, dewasa, tua, mati. Hanya itu. Herannya matinya itu ngambil, tapi untuk mengumpulkan kehidupannya tidak selesai. Nah, ya. Mati percaya, dia mati, tetangga mati, teman mati, saudara mati. Itu tahu. Dan itu artinya dia sendiri bakal mati. Tetapi yang diurusi hanya kehidupan, bukan kematian. Nah, untuk melanggengkan kehidupannya, dia mencari, melihat, memikir, akhirnya menemukan apa? Menemukan inilah yang harus kita sembah, yang harus kita agungkan. Kok ketemunya selain Allah? Padahal Allah mengutus Rasul, padahal Allah membuat Al-Quran untuk menjadi siratul mustaqim. Qul ara'aitum, qul ngucapa surah Muhammad, ara'aitum ay akhbiruni. Apakah kamu tahu? Kalau kamu tahu, coba beritahukan saya. Itu maknanya. Paham ya? Akhbiruni ngabarakna sira kabeh ing isun ma ing perkara tad'una ay ta'buduna. Kang nyembah sira kabeh min dunillahi ing liyane Allah. Ail asnama pira-pira berhala maf'ul awal. Aruni ay akhbiruni ngabarakna sira kabeh ing isun takkidun. Madza khalaqu ing apa menciptakan apa ma atau asnam maf'ulun tsani minal ardi saking bumi bayan iku tadi bayan bayane matat una madza ing madza amlahum anataiku kedua asnam syirkun utai kesekutonan artinya kebersamaan kekancanan musyarakah bersama-sama fi khalqis samawati ing dalam menciptakan pira-pira langit ma'allahi satan Allah wa am utai am iku bi makna hamzatul inkar
Itu ni nakakeno sira kabeh ingsun bi kitabin kalawan kitab munzalin kan den turunaken min qabli hadza saking sadurunge iki Al-Qur'an. Au asaratin atau baqiyatin atawa kekarenan min ilmin saking ilmu. Yuk saru kan den kareaken kan den tilasaken apa ilmu min anil awalina saking kang awal kabeh. Bisi hati dakwakum kelan kesahihan kelan kebenaran pengakuan anggapane sira kabeh fi ibadatil asnam indal nyembah ing pira-pira berhala. Annaha bahwa setune asnam iku tuqarribukum. Iku tuqarribukum ngarekaken sapa asnam ibadah asnam ilallahi maring Allah ing kuntum lamun ana sira kabeh iku shadiqina bener kabeh fi dakwakum ing dalem penganggepane sira kabeh. Qul ara'aitum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardh. Kalau kamu menyembah selain Allah, coba perlihatkan apa yang sudah mereka lakukan. Kemampuan apa? Menciptakan bumi, menciptakan langit. Jangan jauh-jauh langit, bumi saja yang dekat, yang diinjak setiap hari. Sehingga turu sehingga bina, diisi hingga dina. Ayo. Kamu tidur, kamu berak, kamu usaha, kamu lobangi setiap hari. Apakah mereka mampu menciptakan? Atau mereka mempunyai sertifikat kebersamaan, kesekutuan, syirkah, kerjasama dengan Allah untuk menciptakan langit? Datangkan kitabnya, datangkan penjelasannya, datangkan keterangannya. Barangkali ada kitab-kitab sebelum Al-Quran atau lembaran-lembaran atau karya-karya orang yang dahulu bahwa kamu itu benar menyembah berhala yang bisa mendekatkan pada Allah. Jika kamu benar loh, coba. Ini kan merupakan ayat yang sudah langsung menohok. Kalau tidak mampu, kalau tidak bisa, maka bagaimana dengan Allah? Waman lan ora ana wong suci istighfar bi makna nafi. Aila ahada. Ora ana suci iku adallu luwi sesat mimman ketimbang wong yad'u kang nyembah sapa man ayyabudu kang nyembah sapa man min dunillahi saking liyane Allah ay ghairahu liyane Allah. Man wong lastajibu kang orang ijabai. Siapa itu man yad'u min dunillah selain Allah itu siapa? Man wong la yastajibu kang ora bisa ngijabahi sapa man lahu maring man yad'u ila yaumil qiyamati maring dina kiamat. Wa hum utawi man iku alasnamu pira-pira berhala. Ya la yujibuna abidihim. La yujibuna orang ijabahi orang merespon sapa asnam abidihim ing pira-pira kang nyembah ing asnam. Ila syai'in mari sujudi yasaluna kang jaluk sapa abidihim hu ing syai' abadan. Wa utai asram an du'aim saking ibadah abidihim aya ibadatihim ibadah abidihim iku ghafiluna. Lali, bukan lali, tidak ngerti. Sebab li annahum karena setune asnam iku jamadun jamad. Bukan apalagi manusia, binatang pun bukan. La yaqiluna kang ora berpikir, kang ora duwe akal. Paling sesat-sesate wong adalah wong kang nyembah liyane Allah, menyembah hal yang tidak bisa merespon ketika dimintai apapun. Bagaimana mereka bisa merespon orang dia itu jamad, dia itu batu. Bagaimana respon? La yaqilun, wa la tatafakkarun, wa la tadabbarun, wa la yasma'un, wa la yabsurun. Lah kok disembah? Siapa yang membuat rezeki? Siapa yang membuat kamu hidup? Siapa yang membuat kamu enak, senang, sembuh, sehat, sakit? Siapa? Nah itu langsung ditohok itu. Nanti yaumul qiyamah orang yang demikian wa idza husyira lanalikane den giring sapa annas manusa kanu mangko ana sapa asnam ail asnamu berhala lahum maring li abidi mai perokan nyembah ing asnam iku a'daan pira-pira musuh wa kanu lan ana sapa asnam bi ibadatihim kala nyembah bi ibadati abidihim kala nyembah pira-pira kan nyembah ing asnam iku kafirina ay jahidina mengingkari kabeh. Nanti yaumul qiyamah
Asnam-asnam, berhala-berhala yang disembah itu memusuhi. Memusuhi. Loh, kamu menyembah saya itu apa maunya? Saya ciptaan Allah kok disembah. Tidak menyembah yang menciptakan saya dan menciptakan kamu. Tidak. Kamu tidak bisa menyembah saya. Kamu memusuhi saya. Kamu membuat saya Tuhan, menjadi saya diciptakan menjadi musuh Allah. Lalu itu mereka malah memusuhi. Apa bisa ngomong? Kenapa tidak? Kulit bisa ngomong. Wa qalu li juludihim liman syahidtum qalu antaqana Allahu alladzi antaqa kulla syai'. Kulit bisa ngomong, tangan bisa menjadi saksi. Tangan bisa menjadi saksi. Wa tashhadu arjuluhum al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Semuanya bisa. Bisa menentang, bisa mendebat, bisa marah, bisa memusuhi. Nah, itu mestinya kalau memang itu tidak ingin terjadi, ayo di dunia ini mencari Tuhan yang benar. Dan pasti ketemu dengan Allah. Pasti. Karena ada cara penuntunnya, yaitu dengan Al-Quran yang ditafsiri para ulama. Di mana para ulama mengambil tafsir dari muttasilus sanad dari Rasulullah SAW. Inilah cara memahami. Inilah cara menyembah. Kalau tidak ada konsepnya, ya wajar kamu tidak iman. Oh, konsepnya ada, aturannya ada, cuklak, cuknisnya ada. Wa idza tutsla mestinya, tapi kan tidak begitu kamu. Wa idza tutsla nalikane den waca alaihim ing atase ahli Makkah apa ayatuna pira-pira ayat kita Al-Qur'anu bayinatin hal pira-pira kang jelas zahiratin halun iku dadi hal. Qala ngucap sapa alladzina wong angke kafaru kang kufur sapa alladzina minhum saking ahli Makkah lil haqqi maring Quran ayat Qur'ani lamma ja'a sumasane temu apa hak ing wong kafir Makkah ngucape hadza sihrun mubin hadza utaiki Quran iku sihir mubinun kang jelas aybayinun zahirun kang jelas kang pertelo. Ketika mereka dibacakan Quran, tidak mendengarkan, tidak memikirkan, tidak berpikir, tidak mendengarkan secara seksama, malah segera menutup diri dengan perkataan apa itu Quran? Itu kan sihir. Itu kan sihir. Padahal mereka tidak tahu yang namanya sihir itu apa, perbedaannya bagaimana. Itu pasti beda dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran, tidak mau berpikir. Itu artinya tidak mau berpikir. Perkataan itu sihir tidak dibandingkan dengan ilmu kesihirannya itu sendiri. Benarkah sihir begitu? Nah, itu. Sihir itu kan dari syaitan, dari jin. Nah, apakah jin itu benar? Kita kadang-kadang ketamunan Mbah Buyut Syekh anu. Benar Syekh anu lagi sibuk karo Allah. Lagi njalukan rahmat. Kok ngurusi sirah, sembayang bener. Dukun-dukun kan begitu. Sembayang orang bener segala-gala orang bener kok ngaku dari Syekh nabi anu. Kalau tawasul boleh. Tapi kalau menganggap saya kedatangan Syekh nabi kamunya itu seberapa? Kamunya ibadahnya sepira, kok ketekanan Syekh. Itu tidak jauh daripada kalau benar kamu ahli ibadah, mungkin khadamnya, mungkin juga jin yang tidak benar. Gitu. Lah kalau jin itu benar, kalau jin itu tahu barang gaib, maka jin akan tahu kematiannya Nabi Sulaiman. Am yaqulu naftarah Qul iniftaraituhu fala tamlikuna li minallahi syai'a. Pipen ayat Nabi Sulaiman pipen.
Falamma kharra tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamunal ghaiba ma labithu fil adzabil muhin. Bareng Nabi Sulaiman nglimpang karena tekennya dipaning raya, jelas bahwa jin itu kalau tahu tentang alimul ghaib, kalau tahu tentang al-ghaib, maka akan tahu Sulaiman wafat. Kalau tahu Sulaiman wafat, dia akan berhenti bekerja 2 bulan. Bahkan gila itu setahun. Mereka merasa diawasi oleh Nabi Sulaiman sejak kerja siang malam. Nabi Sulaiman masih nekono bae. Paham ya? Falamma kharra tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamunal ghaiba ma labithu fil adzabil muhin. Jin itu tidak ngerti apa-apa. Ya, wong kapan kenal jin itu kenal Quran itu kalah. Wong edan anu ka diwacana Qurane ya sira sing macae kelas apa? Kelas orang jamaah kok bisa ngalah nang jin. Kelas apa? Soal kelas kita kelas karo Gusti Allah wiridan. Pasti kalah jin. Ya, ana wong ora sembayang, ora apa, kok bisa ngalahkan jin? Istidraj. Am yaquluna iftara qul in iftaraituhu fala tamlikuna li minallahi syai'a. Am bimakna bal wa hamzatul iqrar. Malah melainkan balik yaquluna pada ngucap sapa wong iftarahu. Gawe-gawe sapa Muhammad hu ing Al-Qur'an. Qul ngucap sira Muhammad iftaraituhu lamun gawe-gawe isun hu ing Qur'an fardhon seumpama, fardhon seandainya, fardhon lamunan, fardhon diparil, begitu maknanya. Itu fardhon kelawan fardu. Ji, priben. Lamun isun gawe-gawe dan itu fardu. Ya, ngaji cung. Qul ngucap sira iniftaratu lamun gawe-gawe isun hu ing Quran fardhon saumpama fala tamlikuna maka ora bakal miliki sira kabeh li karena isun minallahi saking Allah ay min adzabihi saking sisa Allah syai'an ing suji-wiji aila takdiruna ora mampu sira kabeh ala dab ingat saya nolak ing azab anni saking isun idza adzabani Allah nalika nyiksa sapa ing isun sapa Allah Gusti Allah. Jika aku membuat Al-Quran seandainya terus saya disiksa oleh Allah, apakah kamu bisa menyelamatkan saya dari siksa Allah? Bisa enggak menyelamatkan saya dari siksa Allah? Kok mengatakan saya bohong dengan Allah? Artinya orang yang iftira dengan Allah, membuat kebohongan Al-Quran kepada Allah bahwa Al-Quran itu pendapat saya yang dibuat oleh saya, itu membuat bohong kepada Allah, itu pasti Allah nyiksa. Lah kalau Allah nyiksa, apakah kamu bisa menyelamatkan saya? Kan tidak. Huwa uti Allah iku alamu ngaweruhi bima kelan perkara tufiduna. Kang ucapakan sira kabeh fihi dalam Quran ai taquluna ngucap sira kabeh fi dalam Al-Quran. Allah lebih tahu apa yang kamu katakan pada Al-Quran.
Kafa nyukupi sapa bi Allah taala apa syahidan kang nyaksenane baini dalam antara isun wa bainakum antara sira kabeh wa wa Allah iku al-ghafur zat kang akeh ngapurane liman maring wong taba kang taubat sapa man arrahimu zat kang asih bihi kelawan man taba falam yajilkum mangka orang gage akan sapa Allah ing sira kabeh bil uqubati kelawan siksa. Allah yang menjadi saksi antara aku dan kamu. Aku dan utus minallah bil haqq. Kamu ingkar kepada saya, ingkar pada Al-Quran, ingkar pada Allah. Ditunggu sampai tobat. Kalau tobat, ghafur. Qul ma kuntu bid'am minar rusul wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum in attabi'u illa ma yuha ilaj wa ma ana illa nadhirum mubin. Kul katakan Muhammad, ma kuntu orang isun ana bid'an kawitan badi'an minar rusul ay awwalir mursalin ay awwala mursalin kawit rusul. Saya bukan pertama kali yang jadi rasul. Ana Nabi Musa, ana Nabi Isa, ana Nabi Lut, Nabi Hud, Nabi Syuaib, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Nuh. Ada banyak. Bukan saya yang pertama. Ayat qad sabaq. Teman-teman dingin qabli sadurunge isun sapa kathiruna kang akeh minhum saking rusul. Fa kaifa tukadzibuni mongko hale kaya penggoroaken sira kabeh isun. Wa ma adrilan ora weruh isun ma ing perkara alukan den agawe akan dilakuaken apa ma bi kalan isun wala bikum lan ora kalan sira kabeh fid dunya ing dalam dunya. Akhruju min baladi am uqtal. Ukhraju anata den usir isun min baladi saking negeri isun am uktal apakah terbunuh isun kama fuila kaya oleh den lakuaken apa mabil anbiya kelawan pira-pira nabi qabli sadurunge isun am tarmuni apakah ngantemi mbalangi nglempari sira kabeh isun bil hijarati kelawan batu am yukhsafu bikum atau den amblesaken sapa bikum sira kabeh kal mukadzibina kaya wong kang goroaken kabeh qabla sadurunge ingsun sadurunge sira kabeh. In aima in attabiu ora manut isun illa ma ing perkara yuhakan den wahyu akan apa ma ilayya maring isun al-Qur'anu wala abtadi lan orang kawitan isun min indi orang gawe bid'aiku barang kang Kanjeng Nabi langkat toli anak permulaan arane bid min indi saking sandinge isun syai'an ing suwi-wiji wa ma analan ora ana utai isun illa nadhirun ang iku kang medeni mubin kang pertelo ay bayinul indar kang jelas oleh indare. Qul ma kuntu bid'am minar rusul. Saya bukan yang pertama jadi rasul. Sebelum saya sudah banyak Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, Nabi Musa, Nabi Isa. Banyak sekali. Dan saya ini hanya utusan. Saya tidak tahu apa yang diperlakukan kepada saya dan apa yang diperlakukan kepada kamu dalam dunia ini. Apakah saya diusir? Apa saya terbunuh seperti Nabi Zakaria, Nabi Yahya? Apakah kami dilempari batu? Atau kamu yang dimakan oleh bumi? Tidak tahu kan? Saya hanya menyampaikan dan mengikuti apa yang diwahyuakan kepada saya. Dan saya adalah sebagai nadhir mubin. Tidak lebih. Tidak bisa membuat kekuasaan kamu mati dulu, kamu hidup, kamu sehat. Enggak bisa. Apalagi saya mendatangkan kiamat. Enggak bisa. Hanya menyampaikan. Qul ara'aytum in kana min 'indillahi wa kafartum bihi wa syahida syahidum min bani Israila ala mithli fa amana wastakbartum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Wong Yahudi, kamu tahu Abdullah bin Salam? Ya, saya tahu Abdullah bin Salam. Siapa dia? Dia adalah ulama kita, dia adalah tokoh kita, dia adalah Kanjeng Nabi mancing ning Kanisa, tempat ibadah wong Yahudi. Yaitu ketika orang banyak. Sekarang kan tidak berani. Mereka benci terhadap kita datang.
Nabi berkata, ya ma'syaral yahud, aruni itanya asyara rajulan minkum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah yahuttullah an kulli yahudiyyin tahta adimis sama al-ghadab alladhi alaihi. Coba ada enggak 12 orang saja yang iman la ilaha illallah muhammadur rasulullah, maka Allah tidak akan menurunkan siksa. Orang 12 menong kabeh. Kanjeng Nabi Daud, ada tidak seseorang yang mengerti tentang saya? Mereka berkata, saya tidak mengerti orang yang paling alim, orang yang paling hebat, orang yang paling pinter sebelum kamu dan sebelum bapak dan nenek kamu. Kanjeng Nabi berkata, yang mengatakan bahwa kamu adalah nabi itu tidak ada. Terus kanjeng Nabi, lah bagaimana Abdullah bin Salam? Orang pinter? Iyalah, kalau Abdullah bin Salam itu orang yang paling pinter, paling alim itu Abdullah bin Salam. Bagaimana Abdullah bin Salam kalau iman? Tidak mungkin. Jebol Abdullah bin Salam, amantu. Oh. Wah, ya itu Abdullah bin Salam kian, Abdullah bin Salam saja nih, kisi goblok ini. Wah. Qul ara'aitum. Qul katakan Muhammad ara'aitum. Ai akhbiruni ngambaraken sira kabeh ing isun madza halukum ing apa iku ing utahe apa iku halukum tingkai sira kabeh. Ing kana lamun ana apal Quran iku min indillah saking kersane Allah, saking sani Allah. Wa kafartum lan kufur sira kabeh bi lan Quran. Jumlatul haliyah wa syahidalan jadi syahid sapa syahidun nyaksen sapa syahidun min bani Israel saking bani Israel huwa utai syahid iku Abdullah bin Salam alamidli ay alaihi ingat sa Al-Qur'an yen anaustana Qur'an iku min indillah saking kersane Allah fa amana mangko iman sapa syahidu kang nyakseni ma wastakbartum lan takabur sira kabeh ay takabbartum takabur sira kabeh anil iman saking iman wa jabu syarti bima utifa alaihi alastum zalimin. Alastum anakah, apakah bukankah kamu semua anak tahu orang sira kabeh ku zalimina zalim? Kok weru jawabane alastum zalimin? Dalan nuduhaken alai ngate jawab apa? Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Innallaha sunna alaikum la yahdi ora nuduhaken supaya Allah al qaumadz zalimin kaum kang zalim. Wahai orang Yahudi, bagaimana menurut kamu jika Al-Qur'an memang dari Allah sementara kamu itu kufur? Dan ada orang Bani Israel menjadi saksi kebenaran Al-Quran. Yaitu Abdullah bin Salam. Dia iman. Tapi kamu tetap kafir. Hah? Kamu tetap takabur. Bukankah kamu itu zalim? Quran dari Allah. Kamu kufur. Sedangkan ada orang paling alim dalam orang Yahudi. Abdullah bin Salam. Itu mengimani. Sementara kamu tidak. Apakah itu bukan zalim? Memang. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Wa qala alladhina kafaru lil ladzina amanu law kana khairan ma sabaquna ilaihi wa id lam yahtadu bihi fasayaquluna hadza ifkun qadim wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah wa hadza kitabun musaddiqun lisanan arabiyya litunziral ladzina zalamu wa busyra lil muhsinin. Wa qala lan ngucap sapa ladzina mau akeh kafaru lil ladzina marimu akeh amanu ai fi hakim dalam haqi alladzina kafaru. Laukana lamun ono opal imanu iman atau Quran iku khairan bagus masa bakuna maka ora padha dingini sapa ladina amanu ilaihi maring iman
Wa illam yahtadu lan indam nalikane ora oleh pituduh sopal qailuna kang ngucap kabeh bi iklan Al-Qur'an ayil bil Qur'ani fasayaquluna maka pada ngucap sapa wong alladzina kafaru hadza uti Qur'an iku ifkun bohong kadibun kebohongan qadimun kang dulu wa min qabli saking sadurunge Al-Qur'an ayil Qur'ani kitab Musa utai kitab Nabi Musa at-Tauratu imaman halerupa halerupa petunjuk warahmatan lan rahmat lil mukminina kedua kang imanaken bi kelawan kitab Musa lapal imaman warahmah halane hal karone wa hadza utaiki al-Qur'anu kitabun kitab musaddiqun kang membenarkan lil kutubi mari pro kitab qabla sadurunge hadza lisanan hale berupa bahasa Arabian kang bahasa Arab maune kan bahasa Ibrani halna dhamir fi musaddiq liyunzira supaya memberikan inzar peringatan sapa al-Qur'an alladzina zalamu iwang akeh kapada zalim sapa alladzina ay musyriki Makkah tapi rabang musyrik Makkah wa huwa uta al-Qur'an iku busyra pembungah lil muhsinina kedua kang gawe bagus kabeh ail mukminina wong kafir ngomong kalau saja iman kalau saja Quran itu baik tentunya saya dulu yang iman tentunya saya dulu yang percaya pada Al-Quran, bukan mereka. Mereka apa? Budak-budak. Mereka apa? Orang bodoh-bodoh. Mereka apa? Orang melarat-melarat. Tapi Al-Quran nggak benar. Muhammad tidak benar. Buktinya saya tidak iman. Berarti Quran itu bohong. Berarti Quran itu bohong. Hada ifkun qadim. Sebelum Al-Quran sudah ada. Kalau saja iman atau Quran atau Muhammad itu benar. Tentu yang iman kepada Muhammad, yang iman kepada Al-Quran itu saya dulu, bukan mereka. Mereka orang bodoh-bodoh. Malah mereka berkata, Quran itu adalah ifkun, qadim. Pembohongan, bohong. Pada bekaro asatirul awalin. Padahal sebelum Al-Quran sudah ada loh. Sudah ada Taurat, ada Injil. Bagaimana disebut Al-Quran itu ifkun, bohong. Kamu sekalian kan menerima kitab Taurat. Kamu sekalian menerima kitab Injil. Toh Al-Quran membenarkan Taurat dan... Paham gak? Kamu tidak iman kepada Quran. Padahal sebelum Al-Quran itu ada Taurat, ada Injil. Dan Al-Quran membenarkan Taurat Injil. Loh kamu kok tidak percaya? Kalau Qurannya tidak membenarkan Taurat, bolehlah. Paham kan? Tidak cocok ini, tidak cocok. Bolehlah. Kalau sebelum Al-Quran tidak ada kitab-kitab, bolehlah tidak percaya. Lalu sebelum Al-Quran ada kitab dan Al-Quran membenarkan. Aneh kan? Itu namanya wong pancen. Pak pancen apa jenenge? Ora oleh iman, ora oleh hidayah. Silakan kamu berkata, itu kan Taurat Injil bahasanya bahasa Ibrani, bahasa mereka. Lah, saya kan nggak ngerti. Ya wis lah, lisanan Arabian. Kurang apa? Ini kanggo wong kafir. Lah kanggo wong mukmin. Ada gonjelang-ganjing demikian, tetap iman, tetap istiqomah. Lah kalau iman dan istiqomah, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sijine ayat innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Innal ladzina setune wong akeh qalu kang padha ngucap sapa ladzina rabbunallah.
Utai pangeran kita iku Allah. Tsumma istaqamu kari-kari istiqamah sapa alladzina ala taati ngasih taat. Fala khaufun maqarana utai pemudin iku maujud alim ngatasi alladzina wala hum lan ora te alladzina ku yahzanuna susah kabeh. Ulaika temen alladzina iku ashabul jannati khalidina halal langgeng kabeh fi jam jannah halun jazaan krono dadi piwalas maswal al masdar bi fi'li al muqaddar ayyid zauna den walas sapa ulaik jazaan kan piwalasan bima kelan perkara kanu kang ana sapa iku ya maluna nglakoni sapa atau bima kan kelan oleh ana sapa iku ya maluna. Sebagian orang yang iman kalau iman pada Allah Rabbunallah itu akidah. Kenapa kata Rabbunallah? Karena juga untuk menyangkut orang kafir. Kan? Rabbu itu Rabbul Alamin. Artinya Rabbul Alamin yang dibahas bukan orang mukmin saja, tetapi juga orang ghairul mu'min. Tuhan manusia, Tuhan alam, Tuhannya orang mukmin, orang kafir, orang munafik, Tuhan yang menciptakan binatang, yang menciptakan malaikat, gunung, langit, itu Rabbu. Nah, nanti kalau ada yang iman, itu di samping Allah itu Rabbu, Allah juga ma'bud. Ya? Rabbunallah, dia meyakini Rabbunallah. Setelah yakin Rabbunallah, dia ta'abbud. Iman, ta'abbud, sampai takarub, sampai tahakkuk. Itu namanya istiqamah. Tsumma istaqamu. Orang-orang yang mempunyai akidah yang kuat dan istiqamah dalam ibadah, taat. Dari ta'abbud menjadi taqarrub menjadi tahakkuk, fala khaufun alaihim walahum yahzan. Tidak akan goncang apapun, tidak akan bingung, tidak akan mundur, tidak akan khawatir, tidak. Tetap. Silakan orang lain mengatakan itu adalah ifkun, silakan itu adalah sihir, silakan itu adalah kahin dan lain sebagainya. Yang jelas mereka tambah tenang. Ini artinya tugas. Bahwa tugasnya kita yang sedang pengen menjadi Rabbunallahu tsumma istaqamu, menciptakan fala khaufun alaihim walahum, menciptakan. Terutama dalam masa-masa pandemi ini, ciptakan ketenangan. Orang lain melihat, semene kedere santri masih ngapalaken bae. Semene bingung ngurus ekonomi, kok santri masih fa'alayaf ulu. Itu kan namanya tenang. Lah kalau tenang, berarti yang benar santri. Sementara kita yang ngurus ekonomi malah hancur. Dan itu santri tenang, kiai tenang. Ini harus bisa menciptakan. Lah kapan santri kiai yang nyemek batuk? Apa manis sejennya? Aduh, corona bakal priben. Wah. Coba. Ya wis, corona minallah. Mesti ana hikmah. Wong metu. Iya ya, ari kiai si enakan ya. Nah, tekan kamar kiai yang nak batuk. Ya Allah Gusti. Ada anak sing weruh. Iku artinya fala khaufun alaihim walahum. Lah, kalau la khaufun indal mauti walahum yahzanun indal ba'tsi minal qubur, ulaika ashabul jannati hum fiha. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Untuk mendapatkan hal demikian kembali kepada kehidupannya. Bagaimana kehidupannya? Kamu sejak kecil, bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa. Dengan siapa kamu? Dengan orang tua. Nah, kita ulangi lagi. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana. Qala rabb. Terus Qala rabbi auzi'ni ya. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allah alam. Jadi pada ngaji kabeh. Iku prake ya pada ngaji. Nganggur siang. Usum pandemi, santri nganggur. Ya prake ana tugas ngoprak wajib ngaji esuk. Bismillahirrahmanirrahim.
Al-khamis ya. Al-khamis al-hamiyah atau al-himyah, yaitu mantang. Mantang himyah. Tadurru bahayani apa himyah bis sahihi kelawan kang waras ail mizaj. Kama yadurru kalian bahayani apa himyah apa tarkuani kal himyah bil maridi. Kapan lagi waras aja mantang lag-leg bae coba. Wal be masa apa-apa lagi, kapan lagi? Kecuali sakit. Hakadha qila kaya maka diucapakan. Wa qala ba'duhum man utisapana iku ihtaman mantang sepeman fawa maqati maniku ala yakini ngas yakin mal makus saking kandel sengiti wa ala syakin lan saking keraguan mel awafi waras wa iku fawa makotiman iku ala yakini. Sapane wong mantang, iku berarti yakin bahwa akan terjadi. Nggak usah mantang. Kapan lah penyakitnya loh? Mencret kok, tenang saja. Nggak ada itu mantang. Mangan apa rujak pedas ya napa nemen. Wadaw taiki hasan bagus fi halati sihah indam tingkah waras. Waro ala ningali sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Suhaiban ing Suhaib yakulu mangan apa Suhaib tamran ing korma wa ihda ainai la utai salasine mripat lore Suhaib iku romdau lagi sakit faqala maka daw kanjeng atakulu tamr ana taman sir at-tamr ing korma wa anta ta'cere kormatun lagi laramata faqala ya Rasulullah innama akul bisyikil akhir yani janibas salima fadhahika Rasulullah selalu ana Suhaib matane laras siji abang. Iku beli mangan korma. Jare Kanjeng Nabi, sira mangan korma lar mata. Sing mangan mata niku ingkang warase Kanjeng Nabi. Niki mboten. Tadi maukah mantang soten kanggo sing sakit sing waras ora usah mantang. Dados sing mantan niku niki lagi makane kang lewat iki ya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi gemuyu Kanjeng Nabi. Faqala ya Rasulullah innama aku yang pasti mangan kula bisyikil akhir kelawan mata kang warase Kanjeng Nabi kelawan sisi kang wene yakni janibas salimati ing arae mata kang warase fadhai kama kamesem sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dados mangane niate kanggo mata kang kiwe Kanjeng Nabi kang boten sakit. Wong lara mata beli kena mangan korma. Asadis anas dene kelakuan iku istahabbu. Saparane mau Suhaib. Suhaib Arumi itu. Suhaib Arumi bener. Oh, cerdas Suhaib Arumi, cerdas. Kanjeng Nabi digawe mesem Kanjeng Nabi. Anas dene kelakuan istahabbu dan sunahkan apa ae ya malah. Yen den kirimaken apa tahun panganan ila ahli baiti mari ahli mayit ila ahli mayit mari ahli mayit walamma ja'a sumasan temu komo apa nak Ja'far berita kematian Ja'far bin Abi Thalib qala alaihi salam inna ala Ja'far sana al Ja'far iku syuhilu lagi ketungkul sepalo Ja'far bi mayitin kula mayit al Ja'far an sun it'ami saking gawe panganan al Ja'far fahmilu moko gawa sira kabeh ilai maring ali Ja'far ma ing bari akuluna kang man sapa ali Ja'far fadzalika moko iku sunnatun sunnah wa idza qaddima dzalik nalikane ten ajakan apa dalem moko perkara ilal jam'i maring wong akeh halal moko halal apa al aqlu mangan minhu saking ta'am illa ma ing barang yuhayyau kang den sediakan apa mak lin lawah kedue wong kang susahan wal muayyinati lan kang den tetokaken ali ngatasé ma bil buka kelawan nangis wal jaza ilang rasul fala yang bagi ya makara sejo apa ayu kan den pangan sapa akal mahum sartane nawa wal muayyinat ki dalile mau zalibah wong kapan kepaten kirimen panganan mulane usume wong Jawa kapan tangga mati pada tutul layat bae pada nggawa cangkingan isi beras ya, isi beras, isi lauk. Lah nabi saya sing wis mateng. Tapi ning kene
kanggo makani keluarga sing mati. Nah, terus dianuaken oleh Imam Al-Ghazali kapanan diwajokaken kalau kanggo jam'un wa idza quddima ilal jam'i halal boleh dipangan. Halal. Ya kan wong kang ora NU kan haram itu ini, paham ya? Ora usah dalil-dalilan ki dalil kian bae. Boleh kecuali kanggo wong sing tertentu. Kanggo wong sing lagi nangis bae. Wis kok. Asabi utakapi itu iku layam bisa jo apa ayuh bara. Yen taden teka ya ayah diran tanakane sapa ta'am zalim ing panon kang zalim fa ukriha maka lamun dipaksa sapa fa qalil maka bajik ngidika kena wong ya akla iman wala yaksidun orang najas wong at'ama ing panon illa tibah illa al atyab ya al atyab kang lebih bagus radda ba'dil muzakkina ing nolak setengah wong kang wala yaksidu lan ora neja at-ta'amal atyab ing panan kang luwih enak. Radda ba'dil muzakkina. Kok muzakkin ya? Ing nolak setengah wong kang zakat. Syahadataman terusan syahadah ya. Penyaksian wong hadir kang hadir soaman ta'ama sultanin ing panan sultan. Faqala maka ngucap soaman kuntu ana isun kemukruhan dan paksa. Faqala ra'aitu ka ningali sun ing sira taksidun najasira al atyaba ing kang luwih enak wa takburu wa tukabbiru lan gede akan sira alukmatan ing pulukan wa ma kuntalan orang sira kemukruhan terpaksa alai ngatsai iku barang wa ajbarolan maksud sepal sultan hadal muzakkiyah. Alal akli ngat semangan faqala amma an akul wa ukhalli tazkiyah imma an akula anak kalian taman isun wa ukhalli membiarkan atas jat ing mensucikan diri wa uzakkiyah atau mensucikan kita wala akulu falam yajidu mangko nemu sepombal buddan ing mesti minta tazkiyah ing mersiakan wong fataraku maka negan sawahu ing akal la yambagi ayahdura ta'ama zalimin fa il ukriya fa yaqalil aql wa la yaqsi ta'ama illa radda illa al-atyab radda ba'dil muzakkina syahadataman. Oh iya benar. Ora kena menghadiri ta'ame wong kang zalim. Pejabat zalim, jelas ABCD zalim. Diundang mana? Ojo mangan. Mboten enak dipaksa kuleh. Sedikit. Awas, aja bertujuan untuk awas menjadi saksinya orang yang dihadiri panganannya. Ya, menjadi saksi meringankan. Oh, ini tiang saya ini tiang ahli sodako, tiang kedi. Nah, paham ya? Ojo. Kalau dia mengatakan saya dipaksa priben, pulukannya gede-gede dipaksa. Pulukannya, masya Allah, diriji papat amba-amba. Mending diriji papat 5 tolici, diriji papat konon. Mengkonon ku dipaksa ta. Sira ora dipaksa. Ora. Jadi boleh kamu makan dan biarkanlah. Tidak usah tazkiyah. Tidak usah mensucikan orang. Ngalam-ngalam wong orang. Atau kamu bisa saja ngalam orang tapi tidak makan. Bagaimana itu? Tidak ada yang baik. Tinggalkan semuanya. Kalau mampu. Kalau tidak mampu ya makan sedikit-sedikit. Wa kialas den riya tengah po anna dzannun al-masri iku khubisa den tangkap sapa dzannun walam yakul lan ora masuk pada dzannun ayaman dalam pira-pira dina fi sidni ing dalam tahanan fakanat mangkone kulahu kedue basr adzannun apa ukhtun tulur wadon fila dalam Allah fa ba'atat mangko ngirim sapa ukhtun ilai maring dzannun ta'am panganan min maghzaliha saking jaitane ukhtun ala yadis sajjal dikirim ing atase tukang sipir, apa orang sipir ya? Tukang penjaga
tahanan. Famtana mongko ora gelem sapa sajjan famtana mongko ora gelem sapa Danun falam yakul maka ora masuk Danun fa'atabatu maka maido ing Danun sapa mar'atu wong wadon ba'da dalik andam saya mengkono imtana faqala kana halalan wa kalakin faqala maka dawuh sapa Danun kana maka kana ana sapa apa pangan iku halal walakin ja'ani tetapi teko ingsun apa panganan ingsun ala tabaqi zalimin ngatse piringe wong zalim wa syaralan awi syarah bi kalan tabaqi zalim ila yadi sajjan maring tangane penjaga tahanan. Wa hadza ghayatul wara. Uta iki ghayatul wara katoke wara. Ya bener panganane halal, tapi wadahe piringe digawani tangane sapa? Tangan wong zalim mong. Ya Allah. Ora iku arane apa? Wong kang nemen-nemen oli wara. As-samin. Diriwayatakan hukiyah diriwayatakan an Fatah al-Musili rahimahullah. Anasunne Fatah iku dakhala mlebu Fatah ala Bishr ingat Imam Bishr al-Hafi zair hal ziarah. Fa akhraja makan kota kaswa Bishr Imam Bishr dirhaman sak dirham fadafa'u makan wayakan sapa Bishr hu ing dirham li Ahmad maring Ahmad al-Jalla khadimihi khadame Imam Bishr. Fa qala lan ngendika sapa Bishr ishtari tuku wasirabi iklan iki dirham ta'aman pangan jaidan kang bagus wa utuman lan lawu thaiban kang enak qala fashtarati maka tuisun khubzan ing roti nadhifan kang bersih wa qultu ngucap isun lam yakul orang andika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam li syai'in min wiji Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu siwal laban Allahumma barik ya Allah muga barokah sampeyan lana marik fi dalam iki khubz wa zidna lan nambahna sampeyan min sing khubz siwal laban ing saliyane laban fastaraitu mangka tuku isun al-labana ing laban wastaraitu tuku isun tamaron jaidan ing korma kang bagus faqaddamtu mangkon nyuguhaken isun ilaihi maring Imam saporane mau Fatah al-Musili faqala mangko mangan sapa Fatah al-Musili wa akhadha lan ngalap sapa Fatah al-Musili albaka ing keri faqala maka dawu sapa Bishr atadruna lima qulta ishtari ta'aman atadruna antau sira kabeh peladen lima karena apa kultu ngucap isun ishtari tuku sira ta'am panganan taiban kang bagus lianna ta'ama kalau sira panganan taiban kang bagus iku yastakhraju ameng ngetawakan apa ta'am khalis syukri ing syukuran kang murni atadruna ana tawur sira kabeh lima karena apa lam yakul orang ngucap lima isun kul mana sampean lianna karena setune kelakuan iku laisa ora ana iku lidhaifi kedua tamu opo ayakula yang tangga ucap sepot doif di sahibid dari kedua wong kandone umah kul atadruna kode ini makna ini Imam Fatah al-Musili mertamu ning Imam Bishr al-Hafi mertamu terus Imam Bishr ngundang khodim ya sadirham tuku ya sing enak-enak panganan enak lawu kang enak. Nah, setengah dirham teko kenang roti kang bagus. Ning sejerone ati sun Kanjeng Nabi ora dawuh ning sesuatu kecuali Allahumma barik lana fi wa zidna minhu. Kanjeng Nabi dongekon isun maca. Toko tole isun tuku laban. Pangaan lawu. Setengah dirham maning. Lan tuku maning isun korma kang bagus. Terus tok seguakan Imam apa Fatah mangan enak pisan malah luwiyane dibungkus digawa menek isu ngomong apa tuku panan sing bagus benar nggih panan sing bagus membuat orang yang makan syukurane murni ikhlas alhamdulillah enak eca ya eca sate ya eca. Kenapa tamu orang ngomong mangga dahar ningisun karena tamu tidak punya hak memberikan makan orang lain sampai tekaning anak kucing
anak tamu mangan, anak kucing jaluk mangan. Bolehkah dalam masalah? Bolehkah tamu memberikan makan pada kucing? Itu juga ada masalah. Sing lebih bagus, anu punten majikan, iki kula makan kucing ya. Emang enggak? Baru boleh. Sing bagus. Tapi sing jare umumnya, ya oleh apa-apa. Majikannya juga makan kucing. Atadruna, anata waru sira kabeh. 5 karena apa hamalan gawa sapa mau ka imam sapa Bishr. Apa imam sapa? Sinten? Al-Fatah al-Musili. Ma barang bakia kata apa ma li annahu karena sedene kelakuan iku idza sahhat tawakkul lam yadurrul himan. Idza sahhan alika sapa tawakkul tawakkal lam yadurru maka ora bayani apa alhamlu gawa wa kia wa ka Abu Ali al-Rawzabadi rahimahullah taala saja anna ustuna Abu Ali iku itakhoda dadi akan agawe sapa Abu Ali dia fatan ing suguhan fa'u qada maka ngurubakan sapa Imam Abu Ali fiya indan dia fa al-fasirajin ing 1000 lampu faqala maka ngomong lau maring Abu Ali sapa rajul wong lanang qad asrafta teman-teman israf sampean faqala maka ngendika sapa Abu Ali lau maring rajul udkhul mabu wasira fakul mangko mangan asira ma ing barang au tukang ngurubakan isun imam li ghairillah krana liya Allah fatfihu mangko ngurubaken mangko mateni sirahu ing iku ma fakullu ma maqati saban-saban barang au qatuli ghairillah fatfihu fadakhala maka mlebu sapa rajul falam yaktir mangko ora mampu sapa wong ala ifai wahid ing atase mateni ing suwiji minha saking al-fusiraj fangqata'a mangko kepedhot sapa Abu Ali washtara Abu Ali al-radha ahmalan pira-pira bot-botan gawanan minasakri saking apa jenenge mau gula wa amara perintah al-halawi ini tukang manisan hatta bin banau sehingga dadi ambangun sapa al-halawi bijidarun ing tenda minas tenda parane ya pagar minasakri saking gula alaihi ingatase iku ingatase sekar apa syarafun bangunan kang tinggi wa maharibu pira-pira lan pira-pira tenda ala amidanya pira-pira saka makusha tinggal terukir kulluha min sakrin kabian min sakrin saking gula thumma da'a maqar ngundang sapa Abu Ali as-Sufi ulama sufi hatta hadamu sehingga menghancurkan sapa kabeh ing kabeh hancurkan sapa Sufiyah ing kabeh wantahabuha lan padha gawa sapa wong ing kabeh. Abu Ali Ar-Rawzabadi Imam Syekh Sufiyah Imam Sufi gawe acara ngundang ahli thariqah ngundang ulama Sufi kayak isun pernah ning ning Aljazair insyaallah wong Sufi kelambi iblis sak para isun sing bagus isun dewek sempru ya anak karuan sing India karo sing dia bagus necis anak bukan dari pakaian sih bukan sampai masih ketemu karo cucuwe Imam Al-Jazuli pengarang apa Dalailul Khairat masih ketemu Allahumma fil warham ya Allah Gusti ning Al-Jazuli wong Afrika mlulu dur baru itu karo Syekh Rahimuddin kan cilik-cilik wong loro padahal ndeleng nang makhluk apa cilik-cilik mungkin ya, tapi paling bagus dewek Bangsa Isun paling bagus dewek cilik bersih engko ana wong gede-gede duduk kotor-kotor tapi wong sufi kabeh. Imam Abu Ali Ar-Rawzabadi gawe acara gawe apa 1000 lilin lamna lilin 1000 neon ansing ngomong insyaallah Kiai israf Kiai masa 1000 neon je 1000 insyaallah manjing patenana lampu kang diurubakane ora karena Allah. Alas mancing. Dia mati. Sampai 1000 lah kasih mati. Berarti kabeh karena Allah. Yes. So aya Imam Abu Ali tuku gula kongkon gawe. Semuanya terbuat dari gula. Kursi-kursiye
pagar-pagar terbuat dari gula sampai mihrab kayak tempat-tempat singgasana kang gula kabeh, saka-saka terbuat dari gula kabeh. Diundang toko kabeh sufin ribuan, bongkar kabeh pada nggawa kabeh. Pada berkat kabeh. Tunggu karena Allah nyenengaken wong sufi, mboten apa-apa. Jadi mana ya? At-tasi qala Syafi'i radhiyallahu anhu al-aqlu timaniku ala arba'ati anha ngas pira-pira arah. Al-aqlu mangan siji bi usbuin kelawan apa jenenge mau pira-pira driji. Ndi sih? Ala arba'i anha ngas pira-pira al-aqlu bi usbu kelawan driji siji. Mangan driji siji iku minal mukti saking den bendoni. Aja besak. Wa bi usbu'aini kelawan driji loro minal kibri kemudian, lah siji blesa, siji ku apa nucup nicipi, arane siji, kapan loro sombong. Wa bi salatati asbu' minas sunnah, telu sunnah. Wa bi arba'in wa khamsin 45 syarah doyan mangan. Si telu sunnah soten sing dimangan roti. Roti. Sing dimangan bubur dening telu priben mangan. Yang jadi aja tiruan yang kitab kian lebakin sih. Sing dimangan bubur, klidik, loro. Ya beli kena. Jadi priben, ya 4-5 ndak apa-apa. Asal aja amba-amba bae. Wa arba'atu asya utepa pira-pira perkara ikut tuqawi. Bisa nguatakan apa arba alba dana imbadan. Akul lahmi mangan daging kuat badane. Wa syamutibi ngambu barang kang wangi. Wa katratul ghusli lan ake adus min ghairi jimain tanpa jima adus. Walabsul ketan nganggo katun. Katun pakaiane katun. Kin kan ake itu katun. Tinggal gubukan kan plastik kabeh. Wa arba'atun tuhinul badan. Utepat iku nginakaken atau nglemesaken atau melemahkan badan. Katartul jima, wa katartul hami akeh susah. Akeh berpikir pasrah Gusti Allah. Corona priwe, pasrah Gusti Allah, tapi tidak boleh tidak mengikuti aturan pemerintah. Ya, aturan pemerintah sederhana saja. Sing penting akeh wuduwe, akeh cuci tangan. Wa katarul syarbil ma. Lan kakek nginum banyu ala riki ing atase rik. Apa rik? Ora dileti atau tang itu langsung minum. Tapi itu juga ada yang baik. Terus tang itu minum bagus. Anak hilang. Wa kasrat aklil hamudah lan akeh mangan kang kecut-kecut aja. Warbatu tepapat ikut tukawi al-basar nguatakan apa al-basar peninggal mata al-julusu tijal kiblah mak ngadep lungguh ke arah kiblat iku nguatakan pandangan mata wal kuhul lan sibakan inda nominalikane arab turu betul arab kondangan wan nadhur lan ningali ilal khadrah mari ijo-ijo metu ijo-ijo sawah-sawah bagus wa tandiful malbas lan membersihkan pakaian warbatu tuhinul basar melemahkan pandangan mata an-nadhur ilal qadar ningali tembelak. Anak ningali ilal qadari maring kekotoran. Kapan kotor gagian diberseni anak tembeleh lillahi taala aja. Bocok goblok tembelak jadi buang-buang. Terus paham laku. Masa hilang-hilang. Tekan maneh. Wah, bocah bodoh-bodoh. Buru kotor meneng bae. Dimadeg-madeg gacan. Ya dhewe kesim bodoh arane. Tapi kapan pengen hilang bersih mandeg ya Allah tembelek. Nawa itu isu niat moga-moga manfaat ilmu cek dibersen begitu carane 17 ngunyupatani kabeh dheweke juga kena supatan mandeg beli ngomong iya wan nadhar lan ningali ilal masulbi mari wong kanden salib wan nadhar ila farjil mar'ati wal qu'udulan lan lungguh fistid bari kiblat ing dalem mungkuri kiblat warbatu papat ikut azid nguatakan fil jima aklul asofir mangan emprit wa aklul itrifil akbar lan mangan itrifil apa itrifil iku al-kasratul ajamiyah ribat alqal halid al-kafil wal bal wal amlat wa tadfa maqaidul adal ambo beli weruh
Wa aklul fustuk lan mangan fustuk. Ana sing ngarane fustuk niku ijo wijil ijo apa ya? Wa aklul jirjir mangan jirjir. Ning kene sawi wis lah sawi jirjir kayak sawi. Godhong sawi. Wa naumu apa itu? Wa naumu ala arba'ati anha. Turu ing atase papat pira-pira macam. Fa naumun alal qafa. Mongko turu ing atase jithok tegese mlu mah wa iku naumul anbiya turuwe para nabi alaihi salam. Kapan mlumah iku pasrah karo Allah. Ya tafakkaruna berpikir sopal anbiya fi khalqis samawati wal ardh indal ciptaan langit-langit dan bumi. Wa naumun alal yamin ing aset tengen bahwa naumul ulama. Turuwe ulama sing tengen ning sor. Wal ibad alimat. Wa naumun ala shimal turu ing atase sebelah kiri. Naumul muluk turuwe raja-raja. Ya dhammatu amahum supaya apa jenenge hancur apa ta'amuhum pira pangane muluk. Wa naumun alal wajhi turun dakom namu syayatin setan lulu ngiler bae. Wa arba'atun tafatiku tazidu fil aql nambai akal tarkul fudul minal kalam ninggalaken omongan luwih ndopok ngalor ngidul minal kalam saking omongan. Wasiwak lan siwak ninggalaken fudul wasiswak maujalatus sholihin lan ndodok bareng karo kang saleh kang batur kang deres iku dibaturi. Wal ulama lan ulama warbaatun te papat iku hunati arbaikum minal ibadi akeh ibadi layak tu orang melangkah sapa wong khutwatan ing langkah illa ala wudun aing ngase wudu daimul ngentut waqat sujud akeh sujud waluzumul masajid akeh ning masjid waqat qiraatul qur'an lan akeh maca qur'ane wa qala aidan ajibtu aneh isun liman mari wong yadkhulu kang mlebu sapa al hammama ing padusan alar non alar iki ya ing atase rik alar iki tangi turu langsung sumay akhiru mau kari-kari ngakhiran sapa al aqla iman ba'da yakhruja indal sawise metu sapa kaifala yang itu bagaimana orang mati aja pak kamu kudu mangan di sarapan dingin iku arane efumam alarik langsung wajul airan suniman waru itajama kang canduk suaman tumai badir maka dikare age-age mangan sapa man alaq lain mati haifat lain itu kapan tes ihtijam aja langsung mangan wa qala ndau sapa apa jenenge di sini mau kasih ndau siapa sih Imam Syafi'i ya. Wa qala lan dawu sapa Asy-Syafi'i. Iya. Lam ara orang dengan suci anfa. Ingkau li manfaat fil waba indal wafa bunal bun fusud ketimbang bun fusud yadda hidung kawe lenga sapa bi iklan bun fusud wa yashrabulan minum sapa wong bun fusud. Bun fusud. Nabatun ma'rufun sudah terkenal. Terkenal sote sing weruh. Faida utliqa urida bi zahruhu kembange faqat ajwadu al arzak yaitu azraq baridun rotbun fil awal yuladu ma mu'tadilan dan mu'tadilan wa iskunu suda nilakan apa jenenge ngeluh atau pusing atau sakit kepala wasofri shimah syumman wa dhamman wa dhamman syamu yajibun naum kapan diambu terus iku gelis turu wal ideana biduniyan fa umnasari wa yurtibitul badan wa yurtibud lan nalasakan badan wa anjul akhlaq wa tala ujaidul min wa ayakuna mutamal misali almatu al-uruq liyakuna madiratul ma'ida aqal wa bun fusud apa fusud kene aku bunga apa violet itu buru-buru acan violet kembang iya kembang kamu bun fusud tapi kembang apa nih kene lu buru-buru ya kayak kembang anu be kembang ning dalan-dalan aparane kang warna ungu kangkung apa ning dalan-dalan kan akeh kae wallahu alam bissawab kitabu adab nikah ya bener wallahu alam
Fatihah.